balma HD TV la jebagaw foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa fo Mali kɔ kan ni an ye an ka plateau sanuma in kan n'a bɛ fɔ ale ma ko découverte talent ani maa min bɛ ɲɔgɔn na bi ale tɛ mɔgɔ dogolen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'a bɛ fɔ ale ma ko Fils Darabana kan jumɛn bɛ yen. Yo, ça va tranquille. Bon yanni an bɛ taa n'an ka ɲininkaliw ye a ka ni i ka faniw ye i ka acapella fitinin k'u ye. Fɛn caman de fɔra n ma depuis nin kunu ne ma se ka ɲin'u kɔ u y'a sugu bɛɛ fɔ ne ma depuis n ka dɔgɔ ko ne tɛ kɛ fɛn ye mais bi n ka faniw bɛɛ ni cɛ a minnu sɔnna a minnu MPR miselen don bi ka bubɔ bɛ ye Vraiment félicitations an ɲɛ b'a voix la voix d'or ne ko Fils Darabana yɛrɛ ye jɔn de fɔlɔ. Bon yanni n ka kuma daminɛ kuma ma nɔgɔ n bɛ foli bila lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Darabanaw bɛ fan o fan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Fils Darabana nana genre depuis an bɛ denmisɛnninya la yɔrɔ balani ko ni fɛn ninnu tun bɛ yen tɔgɔnin tun bɛ bɛɛ la tu vois ni bɛɛ bɛ don n ka prestation ni fɛn ninnu. À l'état civil, moi je m'appelle Alassane Gadjigo. Gadjigo. Charles sugu jumɛn? Maraka. Maraka. Ni Maraka den 100% yɛrɛ mais n tɛ foyi mɛn. Mais e ye Maraka den 100% mais ne tɛ foyi mɛn Maraka. Hali n'a ka dumunikɛ tun bɛ Maraka. A bɛ fɛn o fɛ yen bɛɛ b'a fɔ mais Ala ma ne nɛn na. Ala tɛ kana baga Ala ma i yɛrɛ kana baga Ala ma i yɛrɛ nɔ don. I m'a faamu wa? N y'a faamu. Yeah bon an tagara don kelen kunkanfɛ yɔrɔ dɔ de la. Genre moi j'ai vu à sɛbɛnni mais Lil Fizz. Lil Fizz. Tu vois c'était Lil Fizz au début. Donc ne tɔgɔ in ta tɔgɔ in diyara ne ye ne y'a dan yɛrɛ la. I m'a ye an tagara balani fɔyɔrɔ la ne présentera n'o fɛn ninnu ye fo ka na kɛ game nana choisi Fils Darabana Fils nin kɛ i tɔgɔ ye i ka musique daminɛ parce que musique ka di ne depuis ne ka dɔgɔ. Tu vois donc on nana to au kɔnɔna la n nana n ka son fɔlɔ bɔ avec Lil Fizz. O kɛra fin 2008 i m'a faamu donc on nana continuer o la j'ai vu que Mali la ni Lil b'i tɔgɔ kan tu n'es jamais respecté i m'a faamu i tɛ respecté o. Donc i bonyalen tɛ yɛrɛ. I bonyalen yɛrɛ tɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ la ni Lil b'i tɔgɔ kan i respectelen tɛ parce que tu es appelé toujours à être un petit. Donc n ye Lil boli n y'a daminɛ Fils Darabana game nana o fana choisi ne ye tɔgɔ na tɔgɔ. J'espère que a ye faamuyali caman sɔrɔ Fils Darabana ka kow la ko ni Lil bɛ mɔgɔ min tɔgɔ kan dɔrɔn i ka fɛɛrɛ kɛ i ka Lil bɔ i tɔgɔ kan. I ka Lil bɔ i tɔgɔ kan. I bonyalen tɛ. I bonyalen tɛ. Ne ko Fils Darabana e ye dɔnkilida daminɛ wagati jumɛn? Ne ye dɔnkilida daminɛ komi n y'a fɔ i ye cogo min na sisan fin 2008. Mais n b'a fɔ 2009 parce que a nana bɛn n'o ye. Donc a nana bɛn 2009 kɔnɔna de ma mɔgɔw b'a fɔ fɛnɛ k'i ni Darikɛ bɛ ɲɔgɔn ta a ka son kɔnɔna la lien jumɛn de bɛ ni Darikɛ cɛ? Bon kɛlɛ tɛ ne ni Kɛb ni ɲɔgɔn cɛ c'est un frère an bɛɛ bɛ game kelen kɔnɔna la. Bon Ala nana kɛ fana an voix nana bɔ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ i ni dɔ voix bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ mais aw baarakɛcogo tɛ kelen a ka inspiration nacogo tɛ kelen tu vois faut tɛ ne ni Kɛb cɛ c'est un frère dans le game respect bi ye. Mais e ka inspiration bɛ na cogo di? Bon ne sago de bɛ n yɛrɛ la o. E sago b'i yɛrɛ la m'o dɔn mais inspiration bɛ na cogo min na quoi. Ne sago de ne de bɛ n ka inspiration diriger a ka hali sisan a bɛ se ka na. Donc e tɛ inspiré mɔgɔ foyi la. Ne tɛ inspiré diɲɛ mɔgɔ foyi si la. Donc moi je suis unique parce que mun na ne b'o fɔ longueur d'avance bɛ ne ni 3G rappeur bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la parce que ne y'a daminɛ caman ɲɛ i m'a faamu. Donc clash tɛ foyi tɛ longueur d'avance dɔrɔn de don ne nana u nana ne sɔrɔ a kɔnɔna la ne b'a dɔn n'u ye quoi. Donc i b'a dɔn n'u ye mais e bɛ arabu genre sugu jumɛn de kɛ? Bon ne tɛ touché genre kelen na ne bɛ maga bɛɛ la. Donc i ye tout terrain ye mais i bɛ se ka acapella fitinin wɛrɛ kɛ n ye tuguni?
natala mɔgɔ de ka cambi tɔgɔ nɔfɛ mɔgɔ de ka cambi u bɛ yɛlɛ fɛ a ka d'u ye k'i labin jateminɛ ka hɛrɛ la o si tɛ ye bɛɛ b'i kɛlɛ i ko jija k'u ɲini n kɔnɔ jɛlen ko ma don ni si ti mɛ nɔgɔ bɛ dɛmɛ k'u la wuli nunu bɛɛ bɛ siran ɲɛ bi ko zɔnbi u tɛ fɛn dama nɛgɛ nɛgu degi de kelen kelen nin tɛ fisɛra bukɛ madala nɛgɛ ni bɛ lamɛn nin ye sɛgɛ bɔlɔ tale sani yɛrɛ ka ne wele kiriki de bɛ ne bolo mula wuli kelen kelen oh no jamana fɔma de bɛ ne go oh no u tɛ no bi de sera de bɛ jama oh no mɛ ka pɛ ka yɛrɛ kama na n'i y'a kɛ n'a i b'a to i kɔnɔ de jara bɛ fɛ dan kɛra mi koro ye tanga dɔgɔtɔrɔw ye mɔnturu ye sodenni ka teli a tɛ sira suru ye. ne ko mixtape b'i bolo wa. Si mixtape bɛ n bolo ne mixtape bɔ le 8 décembre 2018. 2018. et hakili MVR 15 titres. 15 titres. Donc MVR a tɔgɔ de MVR. Ma vie de rap. Ma vie de rap. Mais o idée nana la cogo di. Parce que ne ka carrière kɔnɔna la de 2009 fo bi ne sɛgɛn min y'a kɔnɔna la. I n'a fɔ ne sɛgɛn min y'a kɔnɔna la ne yɛrɛ de b'a dɔn. Mais i bɛ se ka fitinin fɔ an na. Été facile du tout. Genre hali n'a ka di ye n bɛ se k'a da en acapella ça me gêne pas. Oh oui, blême t'a la i bɛ se ka voici. 2009 tiɲɛna ne sɛgɛnna n bɛ tagama i n'a fɔ wulu kolo de bɛ n sen na ala tɛ bɛɛ ka n'u kɛ kelen n'a ye min k'i ye i b'i disi gosi n'o ye ne kun bɛ wuli ni sɛgɛnna jisuma fila t'a b'a gérer babini kelen n'o tigɛra n bɛ muru kɛ o kole n ka sɔn fɔlɔ bɔra ko taala n yɛrɛ tɛ na yɛrɛ ko n ka rapu dabila ko baara wɛrɛ bɛ ne dɛmɛ prestation n bɛ taa ka jije deli ka jouer bɛɛ ko n bɛ taa fɔ mɛ o si ma na décourager papa ko ni n ka rapu tigɛ ko n ka ka du to ye mama ko ale data la parce que a y'a bɛɛ fɔ n ye ko ɲɛ bɛ n bɛnkɛ jɔn ne la micro b'a da kɔnɔ ko duden fosi tɛ nin mana konu kɔnɔ n ye courage ta ka baara halisa ni dɔ ye ɲɔgɔn da bɛ wele soldat a ko a bɛ n dɛmɛ n ka konu kɔnɔ o wagati de ɲɛ tɛ siri ka don dɔ nata kɔnɔ a ka ma n'u ye n ye n ka ko ta togo ni o jɔ ka force don na ko wa don dɔ la ne bɛ n jɔ Fat Monster de kun bɛ n ka bitu glɔn kabini studio yɛlɛma la 300 le jeu mon nom 2011-13 ko caman tɛmɛna a nana grupo dɔ sigi ko ni ka fama ne kun ka dɔgɔnu bɛɛ mɛ courage kun bɛ na an kun bɛ sɔn bɔ mɛ tiɲɛna a kun tɛ ka lamɛn ne b'a fɔ Gawusu an ye mun kɛ ala la a b'a fɔ baara kɛ ala tɛ ko kɛ gansan o wagati de ni sɔlifa donna ɲɔgɔn na teriya diyara an kun tɛ fosi dɔgɔ ɲɔgɔn na an nana fitiri kɛ ko crise cardiaque nɛgɛsiw nana wari bɔ k'an ka podium kɛ o kɛlen de la an ka sigida bɛɛ yan valide a k'a ka beatmaker dɔ fana bɛ k'a la bɔn ni n ko n b'a bɛɛ fɔ nin sɔnna nɛgɛ an bɛ si a la les visos kun bɛ sɔn kɛ n ye n tɛ wari sara dɔgɔdon kun bɛ daga wa courage ba kun bɛ na an ɲantɔ la n ye groupe sigi les malfrats Leonicidos qui solfani fils de Darabana le 14 février 2014 Lasco ye trophée da entre MC Mugani Nani c'est 5 trophées bénéfice Tarananda o trophée tali ye nga portu chama yelenja o kɛlen ni bɛ bɔ papa bɛ dugawu kɛ mama ko ni n ka taa ɲɛ bala la ka hɛrɛ kɛ ne kun bɛ sɔnji situ ma hali u kun tɛ ne la ye mɛ obligé ka bluetooth fɛ parce que a ka n'o mɛ na ye 2015 kɔnɔ ne nana concert kɛ kelen fila saba fo naani ma mɛn juguya kun ka bon na mɛ ala de ye n sutara n ka kɛlɛkɛcɛw fana kun bɛ n ka tɔɔrɔ fortune 2016-17 nga ko falena ni chuba ye ɲɔgɔn dɔ malvi sababu la a ko biti ko jɔrɔ bɛɛ banna bola du diyan hey ka daminɛ kade bɛ la ka na fɔ Hercule la manu mɛ min kɛ sunɔgɔ lambo club bɛ kɛ studio la mais i da donna malifara min na malifara ye groupe de don wa mun de don si groupe de kɔnɔ groupe de don malifara donc e bɛ malifara in de la mais sisan sisan ne bɛ solo de la i bɛ solo de la sisan ani i ye i da donna n'i ka hɔrɔnya fɛnɛ la
au fenêtre il me niga fama fenêtre là ouais bon niga fama era ni niga fama si non on dit niga fama depuis à l'époque mais depuis les 2011 non donc niga fama si ali chini ba la où est là non ne be solo là parce que ne ba la ne ga takanya bolla donc ya takanya bolla ala ka no amina ala ka nya ka dama projet du mo bi bolo dans les jours à venir bon album même bolo ga préparé mais ni ya monte amma foshi fo précis mais album la paix c'est pour 2019 yeah album yi on morceau du voilà bon mais a enregistré la taka on donc il va qui va mais a enregistré la taka j'ai dépassé les titres on te maintenant nombre ga ma femme mais on me a enregistré la taka peut-être après ça ame numéro featuring ta on featuring ba on featuring chama ba on mais ma olu ma wuli olu fait ma wuli olu fait ma to fene ga la folo non bon ascension la montée donc il faut faire les chansons de autopsie parce que nimna j'ai fait deux mixtapes de autopsie à MVR Bolensian ascension autopsie on est gon bodo bon on ne va donc jamais genre 6 ans ni Sara bana mi faga abina fo malira po kun sale no do ko banam kun malira po la ne a nyini ko de don ka furage ka lawuli kura MVR fana le mot MVR ma vie de rap igom bora fa chomna ngara po senge nye degum ni heram nu soro onna la nda magara bela keren ni fo voilà au grand ma vie de rap yoro begara anto ascension maintenant c'est la montée sans faire là ne te ka régresser ne be ka progresser tu vois voilà et yo anyana manu de go ma beba kala ma chomna suivez-moi sur Jutro Music fils d'Arabana en actualité au Beladjeli anyana manu je vous fais confiance les d'Arabana donc j'espère que y a un message à Karata sur jutromusic.com application est bora sur Play Store dit dans la Play Store qu'on a tapé il va être Jutro Music et des labels là non on est label là ici il y a des labels fou moi je suis indépendant donc il y a staff mo era de biga fait mais nega staff era nega l'exeré nega label donc il y a l'exeré label là parce que elle veut faire don anga mali label era ta don bi amerom na donc allez donner 5 millions non ma donne là genre il va don naturel le mo do là il n'a pas musique na na la chomna voilà elle est venue placer en jena tiga fembela n'était doko era da fem ni na masala même mon manager ne décide pas va décider à konata ni l'exé va si go ba fo ga be fem me fait go il est flané il flan tonyon aller faire le donglida non elle était donglida lui il est mon sous manager après le manager c'est lui non aller anem mo ne la famille bere be ngo donglida ko na donc genre nya fam si ça donc il a famille est de tinti ne la famille est bien ko donglida ko là et puis mon staff aussi est là o te famille na non tes famille na fam abina fo ça ni staff a décidé ni nere ni staff a décidé ne mo ne tsara fo bo ma fo ma ne be nga idée de fara abenya chugum na ma été voilà bon famille fana là c'est la même chose ni staff a décidé tout na ni en bé a décidé tout na am para ya no to ni famille là ti ne manero ne ga famille me ngom musique da wala fama ala barika ye ede yandanka anke denga flyer ya wolo muso bega so ye maya kadi chamanye udenga ke anye ya c'est vrai ngakela ukachan mais on est soudés inobeto ganyo mina on est benyon famu ni on me yala kele me kele termina anga guno la kuma ube fonyonye barrière tancha. On est les meilleurs amis du monde entier. Ni des wundo avec kelenga kele ma solution Many want to be like us. Beaucoup veulent être comme nous. If God give you, thanks for it. Si Dieu te donne, remercie-le.
Memiri nyaw naula jamanaki akili tone togo mauna gudoron daula sugudu naula misiri badaula ay amangani dongo do yaraliye amangani saraka deliye amangani gere buyaye nafaba una miteni shie ambora kira Muhammadula ambora jinye mabaula Fechama dalu be aunela, wa fechama dalu bora flanunela. Adamani awa, fuseni Adam, Adam ni alasan, funeni wasa. Ya. Polta na tu abujoro la me ana ma be. Mais il est donc dans minu de là. Afio, nte mo ko to fie ya. Ay me ana ra mo. Ay me kelo. Ay, neto mo fie. Donc tu mo. Mais où il y a découvert talent à Berveille. Bagi talent à Berveille. À Berveille. Si j'avais traité. Pas y a la dobe là si j'ai traité plateau. Si j'avais traité. À sourcil à la ne m'a fait en fait n'était dans la. N'était d'où là? Ah d'où me gagne. Ah mais quelle fois ça? Fio. Nous et Bodan sur we jama we kafa we appartement we fili dom dama we rebe ni no wa dom da kun c'est vrai mais ko re fena to mo ndo ele non bon ni appartement na doron comme dans cet instant ni be appartement de là mais neta ke unte bo musogo be sa ngezu wana atrapus ya ma jena te fond ne be bara de là moi je travaille là-bas. Il m'a fait mal. Ne peux pas aller là, ne peux pas album 7 là, no parents, ne peux pas appartement tiga, clé d'âme, ne t'as pas fait. Mais l'album il sera là-bas au RF. Si après là-bas on film, mais il va faire la fin de malien kuna 100 ans après à la main. Il te faut genre nature quoi. Il m'a fait mal, il a bon, il a fait nos nyini ngana. C'est so était il fait ngoko na moko yo be bob ta ngolo be sogo fa sogo te sora so donc ne a comme ça inspiration sur appartement de kono ate sur appartement ngono re mais genre ne be fait mun nature ko na la ne bol le tableau c'est bien et ma femme parce que ne album moko bol la ni ne be so ça genre ici jama chela auteur do guitare peren mo ba fogo fabila parce que ang ma ga fola me fogo fabana mais si ça avait tout deux jours mais est-ce qu'il y a non peren fa ou fa comment me fa bon autant fait na que ça mo lo ina lecture district non ali era samulo yo non ale ba era la nga boni nga tani te zena ko e ma fama non ya fo ça e rega e idole John nega idole mo kele ni ma Jembe nega idole mo kelen yani nga kuma da fulo yani nga do o kuma era wonna la me biga puyo ko ga fulo parce que depuis yani nega se bimo depuis yani na lega nyondo depuis genre ne ba aga son folo be bla mo folo me ga télécharger skero konna la sur le site ne de non e folo ni nete ne be ga flana wallahi bida la son bora ne mala me fo me kashi nde la ga wole téléphone na nya wole wallahi tellement que critique point na ba akera kan to so ndo na so kono nya wole téléphone na ala ka ay nga appel ta nya wole ni kasira wallahi bida wallahi be kan tellement akanu min so na alera de ga man do na musique ne ma lere imiter trop masoro genre ni be mo la metro iba ga fendo ta o jago ga soro ima da ba ma ma fo ma suna merom na bi qur'an na ma no ra mais moi ma me ma fo ma nega idole ibare mali bon c'est le plat de la femme chapeau yeah gladia nega idole gladia re mali on depuis aka tura magasin no yoro lu ma bobbi alhamdulillah ben na lu soro voilà ne bi ba la mais lien fo itinaje lien mi na nyonche ko ke sebere donc oui de mega game kon na bon demain mais c'est gars fort
a bɛ n dɛmɛ parce que hali ka dan ale de ye ne ka idole ale mana fɛn minnu kɛ Mali kɔnɔna la diɲɛ kɔnɔna la ne fana bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ o bɛɛ ye dɛmɛ de parce que a bɛ ka n dɛmɛ ka dusu don n kɔnɔ i m'a faamu dusu de b'a la trop quoi dusu de b'a la trop bon dusu kelen ne t'a fɔ ne t'a ka bon ni parce que ne t'a ka bon ni ta ye fɔlɔ quoi dusu bɛ na parce que ne bɛ tɛmɛ a la i m'a faamu ne bɛna tɛmɛ a la ni Ala n'a kira sɔnna ma Ala ko i m'a faamu Jibawan, j'espère que i yɛrɛ ye nin mɛn halisa i ka fils dagabana i ka to ka conseil caman d'a ma a ɲɛnama ne don kɔrɔkɛ nin bɛ ka f'i ye yan de dɛ wa ne b'a dɔn diɲɛ bɛɛ de bɛna nin lamɛn conseil di ka sa halisa dɛ conseil di halisa conseil min na i bɛ se k'i yɛrɛ siri i yɛrɛ siri cogo min na ka di yan n ka tɛmɛ la quoi ne b'a ɲini i b'a fɛ ne b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ ne b'a ɲini dilanjɛw bɛɛ fɛ a ka kuma ni i b'a ka fitinin ko la a ka se ka kɛ an y'a ye fɛnɛ i ni Ababu kun ka di toro mais kun ka di tɛ an ka di aw kun ka di mais ko musow y'aw bila ɲɔgɔn na ko f'a ye gulogu yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn kan ala ka teli la ka tile dɛ u y'o de fɔ dɛ daga kɔrɔlatigi mais lien jɔ i ni Aba yɛrɛ cɛ ne ni Aba jara a kɛlen i n'a fɔ muso kolen de y'an wolo wala tellement an ka di toro troisième yɛrɛ la ni Aba de gɛrɛlen don ɲɔgɔn na toro k'a sɔrɔ an ye ɲɔgɔn dɔn a tɛ san kelen yɛrɛ bɔ olu ko musoko d'aw bila musoko tɛ musoko foyi tɛ ne ni Aba musoko tɛ se k'an bila ɲɔgɔn na muso bɛ girin Aba kan c'est vrai muso bɛ girin ne yɛrɛ kan i m'a faamu mɔgɔw ka garizigɛw tɛ kelen ye sinon foyi tɛ ne ni Aba ni ɲɔgɔn cɛ Aba ye ne dɛmɛ ka ne kungo kɛ ni Aba dɛmɛ k'a ka concert kɛ a ɲɛnama de don gemi anw de taara o bi anw i m'a faamu fils dagabana Aba c'est la famille an y'a ye fɛnɛ i ka mixtape kɔfɛ i ye son 3 bɔ a bɛɛ i tigɛ mais i ka pa bɔ in diyara mɔgɔw ye toro i bɛ se k'a rappela fitinin kan yan ni falen bɛ jama la mɔgɔ si kana yɛlɛna a tɛgɛra fɔ ni ka maanu bɛ jama la kɛsigo kuma bana yan eye babo 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 nege to nga jita ni kuna mantala ne tata ate pana shede ni basegi miami ni tamya ngalobla shuina de chawbeye shuina de gangsta obeye shuina de moga mi me fara lo mina kancha olu bebeye bibere bedarala ngelente pitala doni me bede kan manege me shoga di boatila masala sko itapitanga kunushura boli la meni bogera kala manegera fegi ye Tani condition fɛnɛ papu bɛ kɛsi kɔnɔ o de se b'a ye fise baga moto kan o de se bɛ ɲɛ avion tani viduma de ka di ye mintu ko wali cɛ kanu de b'ale dɛmɛ mɛ munna an ma da miiri ɲɔgɔn da la an bɛ tɛmi ɲɔgɔn ka da la an bɛ lo min bɔti kelen na a barika bi kunu damɛna si tɛ ka ala dɛmɛ k'a ka sini dilan dɔɔni bɛ min ko o bɛ fili ka yada bɛɛ kɔrɔma bi tigɛ o la muna tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an ka yɛlɛ bɛɛ n'a ka mori bɛ ka ɲɔgɔn bɛlɛ ka kɔrɛ tɛgɛ ka dɔ yɛlɛ tɔni kale i miiri yɛrɛ la i miiri denw nɔ ni ɲɔgɔn bɛ se ka sara i fana denw nɔ joli bɛ banyi jukɔrɔ si tɛ fɛ si ka taa ɲɛ an si tɛ sini dɔn ala de bɛ jɔn bɛ sɔn jɔn si tɛ da kan dɔn akili de bɛ jɔn bɛ sɔn ala tɛ bɛɛ kɛ kelen ye akili la ko tɛ kelen ye condition de vie tɛ kelen ye seli i ka dɔw k'i yɛrɛ ye vraiment félicitations i ka acapella ninnu u tɛ fila fɔ mais a tɔ tora kelen de ye yeah oui thanks God voilà i bɛ taa ni thanks God après mon concert n ye son bɔ donc i bɛ taa n'o fɛnɛ ye j'ai pas des amis mais une famille. J'ai pas de fonds, mais non pire. Ni bara kume mofa, darabana kunte seon.
Shinyana tono doini o de la belle seranela Allah de noro sabwayo ni fana kusonora kunteketo ey na 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 kabange malila kamoya kasigi toro koro ko beda minela yina kanaka imposer ga doya nga fanu neno do fefe ndeme oni bana kasanga soro mali bela kamali kuna wolo jinya fantani nanina kasenda papa sena nola kadongo dusumi malela okele nevenela eyaya fembe nyuma yele ne kai bimetron ka ovega digulai kasegu yemesa ukani chientai neno tengo alade ya dine mai ey ne senge na kunone bire sera meka fanula kunone toro ni nyani fembe kerana hehe olube kera mene poshi be funumbi uya fogo daba yate kuna jago fize teta yoro jako mega iba imite me dobe kane imite ka sanga soro nintai alute malu ya ni yaye mega niga barade neka guno dugu fo dugu fize bella membela apelu kote tigena dongo do dabe mwelela ko fize na meta me sego dono iga do me na ko sanga ye ala de tai no te tala babila ya vraiment félicitations ni ara sigile mu ni na bawo sisa ya bawo jara ay fena iga concert la I fage bumeno fi kashira et que les fage et kashira de wa et que les masiri et kashira ça c'est normal genre masiba là parce que ne kuntaro on est biso et puis papa le déplacement fana wala parce que ntaro ni mina fiene mina histoire de fiene nega concert donc 20h wakati papa na tere ona awolo koromso re gusigile metala saldala wa non soda o kera yani wasoro netara mungolo ko fe ne bana ko ni nanu sigile so dala d'habitude mo gomte sigidala ni oye ima famo netara ngam so do fana sigile so konnala netere na no fe yo ngabit me war na no fe anduno nega chambre wonnala ambe répétition na concert do ajatem na la joro iba fogo o tigi woni o kungolo ma o kan idagi agrinda I reposer vraiment ema fama ya ambe répétition na 22h ni ya wala choro wasigi mo gomte 21h ga nyata abe do abi ema fama 22h nega choro wasigi le ana tege na ko so sigile metala zorer o sigile metala o be barola ne takarani kata kuma fe mo papa ngete do mo tigida ko o lo be barola fo e ma fo donc ne dona so no la kata mo so wara fa na sigile so kuran fa gale no na sigile me ma place na ni ko mo fo tira ko ne tanko ne wo mo ne be ela ne fera do mo ne be la ko fo ite ale la genre ale joro le ne do ne bra ta dongli da kasoro parce que dongli dala iba kala mago fembe be dongli da konnala bara jugu ni femero surtout mali era la ore ga jugu tro ale joro no ne bra ta dongli da njala fo ite na parce que ali malla ba jatina ali micro amai wallahi billahi ne da fi ma famo ale sigile mo o hamino fenela mais ale ayira alala ko ne ka ne traran ko kana anega ale yere ni abi ni nga fino ndo anyana nyasi nyala baro fo 1 heure wakati ima famo mboro la nyara fa no mo magara ni na sega singa na so ima sumo mo me ni ne tato mani ni fega do ni sigi ala akere fola ay doge kaida ala kama juma ya waldena wata kalfa ala ima fama donc ne borola ndo dena mani borola fana katra papa fana sigile sur dara je crois que a tara tere o blare
mais n taara o sigilen sɔrɔ da la fo 2h30 a b'a ye ne wele ko ale bɛ nalen ne kan ka position fɔ a ye ne ko ne bɛ so i m'a faamu a b'a Bala Jabate ce sont les frères a ɲɛnɛma ne don trop i m'a faamu donc ninnu de déplacé la ni team de musique mɔgɔ n nana ne sɔrɔ da la an y'an sigi yɔrɔ nana u ye mɔgɔw fo da la i m'a faamu ko papa yɛrɛ tun bɛ ka Bala ɲininka a kɔrɔkɛ ka ko ni a fa ka ko la i m'a faamu a b'olu kibaruyaw ni fɛnw dɔn weleli nana kɛ ko an bɛ se ka na sisan ko alhamdulilayi ko yɔrɔ ka ɲi i m'a faamu k'an bɛ se ka na sisan an bɛ ka wele o la k'an bɛ taga n y'an sigi an bɛɛ dugawu an mɔgɔ 3 bɛɛ dugawu ɲini fɛ u ye dugawu kɛ an bɛ ka wuli k'an bɛ taga an selen goudron-da la genre an munumununa dɔɔnin an taara yɔrɔ dɔ 300 logement na i m'a faamu an tagara fɛn dɔ san yen ji an taara jago de san an munumununa yan'an ka se concert kɛ yɔrɔ la ne wolo kɔrɔkɛ n wele ko ne fa bɛ kɛnɛ kan imagine toi o bɛ mun kɛ depuis mobili kɔnɔ vraiment depuis mobili kɔnɔ yɛrɛ i kan ka kasi yanni ka se kɛnɛ i m'a faamu donc an tagar'o la donc ne y'o ka kuma genre ne m'a minɛ sérieux quoi i m'a faamu ne ko ayi n ko tɛ se ka n ko ne yɛrɛ de bɔra ka to so sisan an sera an donna dɔrɔn o y'a sɔrɔ a fana tun bɛ coulisses kɔnɔna la a bɔra a tagara da dɔ in fɛ an donna da fɛ an y'an jɔ dɔrɔn ne ɲɛ bɛ jama la o bɛ ka kule quoi mais ne t'a dɔn o bɛ ka kule min na jaa o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ ka don ka t'i sigi i m'a faamu voilà bon an nana don o la sisan ne ka prestation na depuis ne ka MVR ne bɛ k'a da depuis ne bɛ k'a da depuis ne n y'a ye depuis ne donna ne yɛlɛla ne ka entrée kɛra dɔrɔn ne y'a sigilen depuis MVR la ji bɛ ka kala fɔlɔ ne kan kɔnɔ ni n kun ma musique jɔ dɔrɔn n kun bɛ contre-temps kɛ siga foyi kun t'a la et puis n tɔgɔ jugu de tun bɛ fɔ a tun bɛ fɔ ko n tɛ n ka biti mɛ i m'a faamu n y'a jɔ n taara n segin a kɛrɛfɛ n ye yafa deli la kɛnɛ n sɔrɔla ka wuli n yɛlɛla genre n ye son dɔ de bɔ pour toutes les mères et les pères du monde entier c'est le titre de mes parents n y'o son de da i m'a faamu donc don nana s'ale ka yɔrɔ ma n taara n ɲɔngiri a kɔrɔ n kasikun bɛɛ filɛ parce que mɔgɔ min tɛ ne ka dɔnkili la o fɛ ne b'o ye n ka kɛnɛ kan i m'a faamu ça a été le plus beau jour de ma vie. Kumakan laban jumɛn yɛrɛ b'e bolo k'a di i ka faniw ma? Bon kumakan laban min bɛ ne bolo k'a di dagabanaw ma o ye genre ɲinɛ ka kalan de trop ɲinɛ ka kalan trop aw sigi ka fɛn bɛɛ kɔnɔ déjà que album premier extrait bila la aw tun t'a kalama fo kɔfɛ ne yɛrɛ de sɔrɔla ka fɛn aw sigi ni diɲɛ fɛn bɛɛ ɲinɛ l'album peut venir à tout moment. J'espère que a ye nin faamu ko album bɛ na wagati bɛɛ ko n'a b'a ɲini dɔrɔn k'a ka taa Juturu musique kan a ɲinɛ a ye taa Juturu musique kan album bɛ bila don min na kunnafoni bɛ d'aw bɛɛ lajɛlen ma a ye taga Juturu musique kan a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an b'a fɔ a ye nin mun ye an ka plateau sanuma in kan n'a bɛ f'ale ma ko découverte la an ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn na n'ale tɔgɔ Fils Dagabana Papa MVR donc an b'a fɔ a ye aw kan bɛ a ɲɔgɔn na wɛrɛ donc on fait comme ça. Baba